你吃这个啊，一定搅拌啊，这个。好好。怎么样，老爷？好些好些。好吃吗？好些。Halo teman-teman, datang lagi channel Santi di China. Hari ini teman-teman aku mau bikin cilok kriwil. Banyak juga sih request ini dari teman-teman di YouTube ya. Jadi hari ini ikutin cara aku memasak cilok. Ini dagingnya teman-teman, ini yang urat, ini buat yang kasarnya nanti bikin kriwil-kriwilnya. Yang ini akan kita blender kasar ya. Ini beratnya setengah kilo teman-teman. Jadi totalnya aku bikin itu 1 kilo daging sapi. Bismillah. Ini kita potong-potong dulu biar blender aku awet teman-teman. Maka dipotong-potong. Kalau nggak cepat rusak blender aku. Pertama kita blender bawang putih dulu biar halus dia teman-teman. Kalau berjindil nanti nggak enak ciloknya. Udah halus baru kita masukin daging sapi tadi. Ada garam 1 sendok, merica dan penyedap ya. Kasih air es dulu sedikit. Kita ngambil putihnya aja ya teman-teman, telurnya. Oke. Kita masukin ke panci ya teman-teman. Kita masukin tepung tapioka 700 gram ya teman-teman. Perlahan kita masukin ya. Aku mau gunakan tangan. Pelan-pelan ya teman-teman, kalau nggak muncrat ya nanti. Nah ini udah kalis, kita masukin daging yang kasarnya tadi. Ini baunya aja udah enak teman-teman. Oke lah, kayak gini teksturnya teman-teman. Kita merebus air dulu ya. Kita matiin api. Kita mulai bikin cilok kriwilnya ya. Ciloknya itu pakai garpu 2 teman-teman biar kriwil atau keriting dia. Menurut teman-teman orang sini suka nggak sih sama cilok ini? Tapi ini ciloknya bener-bener 100% daging sama aku tuh. Semoga orang suka ya, karena aku sambalnya itu 2 jenis sambal yang akan aku kasih mereka. Yang satu sambal kacang, yang satu sambal saus sama kecap. Nah ini udah penuh teman-teman, kita tunggu dia matang dulu ya. Baru kita lanjutin membuat cilok kriwilnya. Ini udah matang ini dia, kita saring ya. Kalau dilihat-lihat ya teman-teman, di sana ada satu makanan yang seperti ini, tapi aku lupa namanya. Nanti aku tanya sama adik ipar aku ya, apa namanya ya? Ini aku ada tahu kopong sedikit teman-teman, jadi mau dikasih juga ciloknya. Kalau ini nggak direbus ya teman-teman, ini mau aku kukus nanti. Ada sisa sedikit nggak aku bikin, itu buat anak cowok aku nanti.
Ini kita kukus 20 menit aja ya. Dipindahin ke sini lagi teman-teman, buat bawa ke food truck. Kayak adonannya kurang keras loh teman-teman. Jangan belajar kalian sama aku ya. Enak sih, enak ya, cuman kurang keras aja. Kalau keras sedikit pasti bagus. Ini kayak benyek tapi bukan benyek banget ya. Agak kebenyek sedikit lah maksudnya. Oke. Pakai ini hari ini ke food truck teman-teman. Yuhu. Cilokku udah datang teman-teman. Ayo kita bawa keluar promoin. Bismillah. Iya. Hari ini juga 3 jenis teman-teman. Ada kue tiaw, cilok, sama ayam goreng ya. Tintin, ayo teman-teman kita promoin cilok di sini teman-teman. Aku pertama kali bikin cilok buat dijual, tapi aku nggak tahu selera orang di sini apa bisa mereka menerima atau enggak. Nanti sama-sama kita lihat ya. Semangat Poci. Bismillah. Bereskanlah daganganku ya Allah. Selamat datang food truck Santi di China. Eng, 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 eng. Nah, seperti ini ngukusnya di sini teman-teman. Ada orang beli cilok aku teman-teman, tapi aku lagi ngasih tepung ayam. Cilok, cilok kriwil 名字。等一下啊，我看看给你，帅哥。里面可以那个加辣酱或者加对那样加花生酱，啊，10块钱。给我来一份呗。好，稍微等会儿。稍等啊。Bismillah, perdana ini.有辣酱，还有那个花生酱。辣酱，辣酱啊，啊好，这个辣酱有一点辣啊。你吃这个啊，一定搅拌啊，帅哥。好好。这是印尼，印尼街头小吃是吧？嗯，小零食。啊，那街头经常卖的东西。来，用牙签啊，宝姐啊，送牙签给他。这是牛肉的。对。谢谢啊。Leng. Aku 2 variasi ke sambalnya teman-teman. Yang satu sambal sambal kacang. Kalau ada yang suka sambal kacang akan aku kasih sambal kacang. Kalau suka sambal saus, aku kasih sambal saus dia. Jadi mengikuti selera mereka gitu. 我从那儿发一下啊，我一发，然后就来人了。 Karena sekarang kami dagang di musim dingin teman-teman. Jadi kebanyakan kami bergantung sama customer yang di grup gitu. Kalau kita mempromoin ya, kalau ada mereka datang ke sini kami senang banget. Tapi kalau nggak datang ya rasanya hati itu kurang puas ya. Namanya aku dagang,
pengennya banyak orang yang beli gitu. Tapi namanya di sini musim dingin, kebetulan orang sini tuh kalau musim dingin jarang mau pergi keluar gitu. Apalagi buat icip-icip makanan kita gitu. Jadi kita agak berusaha sedikit aja gitu. Teman-teman, hari ini masak粿条锅里ayam锅里鸡肉蛤蜊味我给它起了个名字叫印尼拌牛肉丸，10元一份儿。鸡腿跟河粉还是价格不一啊。哎呦，teman-teman，玻璃玻璃。你好，这个印度尼西亚美食，还有这个炒河粉，还有炸鸡腿肉，还有这个我们的特色印度尼西亚的美食，你看，是牛肉的，能不能看到？看不见，我给你看照片，它那里面是那个牛肉丸，上面可以加那个辣酱，也可以加那个花生酱。来一个呗，你要辣酱，要那个花生酱。这里有花生酱。花生酱还有。好嘞。今天没上学。感冒了。这里吃一定搅拌啊。10块钱。你有没有微信？有微信可以加群，下次要做活动可以在群里面发。加，抱歉拿钱，抱歉。谢谢啊。有人订啊，有人订，我刚才看了一下那个群里面有好几份啊，都是这个拌牛肉丸啊。Ye. Apalagi aku bikin cilok nggak banyak-banyak banget. Tadi aku sisa sedikit buat anak aku nanti malam makan. 一共3个啊，2个人啊，一个2份，一个1份。Ini tempat bergantung sama kami grup. Karena dagangnya kan di lewat jalan ya, pinggir jalan. Jadi ya makanya beruntungnya musim dingin karena kita punya grup teman-teman. Kalau enggak, kalau kita nunggu orang yang jalan-jalan datang mencicipi makanan kita ya, itu susah habisnya. Jadi untung nih ide-ide ya dari suami aku ya, jadi membantu banget musim dingin kalau aku dagang seperti ini. 订2份那个人钱已经转给我了啊。好。我扫到这里面了。杠摆上，这个能加，可以加辣酱，还可以加这个花生酱、辣酱哈，我也喜欢辣酱。商务感觉挺好。商务来不及，都是早晨做，下午没。对呀。这个一定要慢慢吃啊，拌圆的啊。一定拌圆的。还有鸡腿儿，它还有鸡腿。鸡腿。好，稍微等。这辣椒辣不？这辣椒啊，还行。有点辣啊，这辣椒辣，喜欢吃辣的人。好大！哇，放大啦！我天哪，angin kencang banget。你好。哎，好。要什么了爷？弄碗，哎。碗。好。哎。稍等啊。哎。这是印度尼西亚的街头小吃，这个挺出名的。爷想要什么？一个花生酱，我怕太辣了。你喜欢吃辣吗？能吃点辣吗？少点点辣行。有点辣。好，我送这个吧。这个有点辣，我怕它太辣了。这里吃一定搅拌啊。尝一尝，好嘞。好，我给你拿片啊。这个拌匀了吃的有啊，拌匀了。怎么样，老爷？好吃。好吃吗？好吃。要不那俩单？不用啊。哎好，看走啊。拜拜。Alhamdulillah hari ini teman-teman angin-angin seperti ini ya masih ada yang dagang
Ya maksudnya yang belanja sama kita gitu. Aku tuh kalau setiap datang ke sini kalau musim dingin ya khawatir karena angin, apalagi ada angin ya itu aku rasa orang malas banget keluar karena kita tahu di daerah sini seperti apa dinginnya. Jadinya agak deg-degan. Tapi kalau udah ada kejual 1-2 aja teman-teman aku udah bangga gitu. Semangat, semangat. 哎，嫂，哎，别忘了这个留2份儿是吗？ 2 份对， oh. 留2份儿啊。 Menurut aku teman-teman, kalau cilok ini ya dikukus lebih enak ya, lebih bagus teksturnya daripada direbus. Kalau aku kan direbus sama dikukus tadi ya. Jadi menurut aku sarankan teman-teman dikukus lebih bagus gitu. Karena aku sendiri kayaknya yang direbus tadi agak benyet sedikit. Jadi kurang bagus menurut aku ya. Kalau ada yang mau makan masakan yang aku pernah share resepnya ya, itu maksud aku. Nanti dia bilang aku sombong lagi. Agak was-was juga aku ngomongnya jadinya teman-teman. Aku takut. Apa? 牛肉丸。牛肉丸，好，你放你要辣的还是要？啊？都放辣。都放辣，嗯，好。因为我2个酱，你知道吗？一个挂肠酱，一个辣酱。都是2种酱，因为怕有些人他不喜欢吃花生酱。放点，比如说辣酱多一些，好不好？放2种啊。混了就以前放一点好吃吗？嫂？那就是对辣椒。我问王嫂啊，就10块钱。我也不知道啊，看你口味。他想以前放一点。也能好吃吗？能。那你就放吧，一样少放一点。 Dia mau ini juga sedikit. Tuh kan, bener. Ada ipar aku kalau promo ya kayak gitu tuh. 而且你怎么打广告看起来呢？为什么这个老走那高分啊，鸡腿呢？我刚刚我就拍了一个你那个做的往上放酱的，很漂亮的那个。他们可能看东西看馋了吧？好了，这个拌油着吃啊。好，没有馅儿，油给你放里边儿，再给我一个吧。再给你一个啊。不客气。爽。那牛肉丸还留2份，一定别忘了啊。然后现在又有丁的，还有一个牛肉丸2鸡腿的，然后还有这个一个牛肉丸1个鸡腿。对，现在等会来了是多少人？好，我给你说一下。Kita tunggu orangnya datang ya, karena sini kan udah ada penghangatnya. Jadi udah tenang kita teman-teman. Bingung aku kalau buat masakan sekarang, karena di sini karena cuaca dingin jadi buat menghangatkan makanan tuh repot. Ini pakai gas botol itu loh yang kalengan. Ini 想试试，不要这样给自己省地。啊，真香！我要减肥嫂，监督我啊！我减肥啊，可是我没有坑我自己，那敢逗我吃饭呢？一定要忍住。来点什么？来一个炒河粉儿。炒河粉儿。炒河粉。来2个鸡腿，有新品吗哥？有那个拌牛肉丸啊，再来个牛肉丸吧。我看看那个牛肉丸还剩没剩啊？刚群里面人订差不多了。里边只有4份的吗？牛肉丸没有了。你给我换一个。换鸡腿。换鸡腿。好。来4个吧。你下次再吃啊，那群里面提前给我讲一下，我给你留啊。然后鸡腿几个？4个。锅粉1个。好。河粉有点呢？河粉不要了。我热一下锅有点热。哎，什么？你好。要什么？有炒河粉，然后还有鸡腿。河粉。对，炒河粉。啊，炒河粉。还有鸡腿肉。对。腿怎么卖？6块钱一个。来1个。那边有4盒。对，那边有，你去吧。啊，不远，这里红色的。你红色的。我要2
2个鸡腿，然后2份那个牛肉丸，还有1份糖粉，然后带走。哪个是这个吗？这对是你啊？对，你牛肉丸的话就1份了，没有，就1份，就丁叔说的。好，然后2个鸡腿，对然后1个河粉。对，然后一会儿回来请行吗？行，一会儿回来，我现在给你做，等会儿啊。也是哪人？我是印度尼西亚印。度尼西亚，知道这个国家吗？没事，慢慢来。试试。正好。Teman-teman lihat nggak? Tadi anak muda pakai motor dia kan keren banget, tau nggak? Datang ke Potrak aku dia nggak buka helm, tapi gini lihat dia tuh, tau nggak? 它是 Kita nyuruh warna sama nyuruh. cilok mah hao. Tahu sih cilok cilok mah. 这牛肉丸，等会儿来的时候都。放到里面，等他们来的时候吃的是热乎，放这里啊。啊，来了，来，直接给你做。来了啊！ 22，这个可以放辣酱，可以放那个。不要辣的啊！不要辣的啊，那个酱，花生酱。花生酱辣不辣嫂？有一点点，一点点没事，不要送这个给他。一点点没有事啊。不行啊。甜酱要不要？你可以放甜酱吧。放甜酱。Ini buat anak-anak teman-teman. 这个拌一拌吃啊，拌一拌吃。啊，这是鸡腿，然后好，那就好。嫂，哎，他那个钱我才看他转给我的22块钱。看才女的。啊，我扫进去了。好。啊，回来了，你给他做吧。回来了。几个鸡腿？多少钱2个鸡腿，一份那个，一份河粉，32。这可以放辣酱，可以放那个花生酱，再拿个。你想要哪个美女？哪个辣酱？这个。是特别辣吗？这个辣的好吃。这个甜。少来一点啊。搅拌啊，等一下吃饭。在那里面有一些，它那个里面有。这个大的东西。对。哎，就他家，就他家。啊？是大家是。订的什么？订了2份那个牛肉丸。啊，我去。好吃。Ayam tuh sama apa Cie? 鸡肉。鸡肉。 Sapi sama Cie? 牛。不是你生气啊Alhamdulillah teman-teman. Apa ini ya? Cilok aku tinggal 1 porsi lagi, tapi mungkin 4个鸡腿。来，4个鸡腿。 Teman-teman, kayak kue tiaw goreng aku kayaknya kalah deh hari ini sama makanan yang 2 ini. Ayo,
yang sama-sama berdagang seperti aku, kalau dagangannya habis kalian hatinya senang nggak seperti aku? Aku senang hati aku teman-teman, apalagi cilok aku pertama kali dia yang utama habis lah ibaratnya ya. Emang walaupun tinggal satu porsi ya, tapi pasti dia yang duluan habis gitu. Ayam goreng masih oke lah. Ayam goreng ini tinggal 5 potong kayaknya lagi. Karena ini udah dibeli orang juga yang satu ini. Kalau kue tiaw goreng aku kayaknya dia agak lelet hari ini. Kue tiaw chai ya. Wah hepa mesu pace ini tong kuah ini. Wah hepa ini ada orang lagi nunggu ayam teman-teman. Udah 6 menit ada kayaknya nunggu. Tapi aku belum berani ngasih ayam karena takut mentah di dalamnya. Kalau ada darah-darah itu malas kita makan kan. Kalau goreng ayam tuh itu bermasalah teman-teman. Sesok ikut susah. 少一个。你说对不起啊，等这么长时间。来了。你好。哎。走问啊。嗯，这没有车啦。现在明天坐车。拜拜。拜拜。你好。你好。有炒河粉，有炸鸡腿。那拌牛肉丸剩一份是不是啊？嗯，对。多少钱？ 10块钱。那个吗？拌牛肉丸，10块钱一份。鸡腿多少钱？鸡腿6块钱。Nah, satu habis teman-teman. Lihat. Tararang. Jadi 吃饭等一下一定搅拌啊。搅不搅啊？搅搅好吃。嗯。好好。你第一次来吗？啊来。啊，谢谢。谢谢。到饭点了，有人这个点餐，来河粉辣。辣。来个鸡腿。还有什么？没有了，这个要送啊。 Udah mulai dingin teman-teman. Tadi masih oke ya. Sekarang matahari udah turun ya. Itu mulai dingin tuh. Cuaca kalau musim dingin tuh seperti di sini ya. Kalau matahari udah pergi ya, itu baru berasa sama kita dingin. Kalau kue tiaw goreng ya, kalau buat orang-orang agak udah tua, umur-umur 40 ke atas ya teman-teman, itu kurang tahu dia kue tiaw. Tapi kalau anak muda ya, kue tiaw goreng mereka tahu. Cuman di sini nggak ada yang jualan gitu. Nisung ah. 今天送炒河粉跟鸡腿。哎，就送炒河粉，对，炒河粉跟鸡腿的。你再早点还有那个拌牛肉丸，没了。爽怎么了？感冒了？感冒了，哦，我得买个鸡腿，要几个？他一个就行。好了。再不了我们些感冒了。嗯，好，再说啊。好，来，走走。拜拜。拜拜。给我来个炒河粉。炒河粉。这个辣。你待会儿给我送过来啊。好好，啊好这个辣。辣椒要不要？辣椒不要辣不。要辣啊。 Boleh lah, boleh. Kerja. Aku lihat video aku. Lihat video short aku teman-teman bikin kami ngakak tahu nggak? Dari kalau selang-selang waktu aku ya pasti aku lihat tuh.
炒个河粉儿味啦，炒个粉味啦，味啦，去锤儿。去一个。对，等会儿过来拿。你前面上，你前面可以上次啊，放那个里面吧。放里面热乎一点，再凉了吧。他说让我给他找个本儿嘛，给他送过去，他见着一人手出不去。Kau per. Ini coba. Oh,找个本儿嘛。Ini pesanan yang ini teman-teman yang kayak bajai itu yang ngantar. Karena orangnya nggak ada waktu karena warungnya lagi rame katanya. Nah, aku aja. 哎，我给你送个那个密集饼程也行是吧？对，密集饼程你到里边，那个白米线你找好要啊，4块好，3块钱是吧？好。哎，好，谢谢啊。 Ini motor roda 3 ini teman-teman anak aku kalau les ya si Alin dia naik itu. Ongkosnya cuma 3 yuan satu. 但是钱刚转给我啊，我转给你，22块钱。Oke. Nggak tahu teman-teman kalau belanja lewat online tuh ya orangnya bayarnya sama poci gitu. Nggak langsung ke QR suami aku dia. Jadi bolak-balik jadinya. 下次应该就是留一个发个你们的二维码过去，可以啊。直接就扫进来，别给我扫。你背一下，然后发给他。对。我这样不拉吗？不拉？啊？哎，不拉。 Makanan aku belum. Apa? Itu kuatnya nggak sih? Ya udah saya belum saya makan nanti. Sampai itu tua mangkok. Nah, ibu, tua mangkok. Ayo pulang. Ayo. Ayo pulang. Sekarang masak atau gimana? Hah? Masak sekarang atau gimana? Nah, pulang aja masak yuk. Oke. Ayo teman-teman kita balik yuk. Kira udah jam berapa? Udah jam 6 ya. Yuk. Ya. Makanan aku tuh sisa sedikit teman-teman. Jadi aku nggak mau kosong-kosong. Asal pulang saya sakit nanti nih. Udah jam 6 ya. Saya pikir lu coba pulang nih. Tahu-tahu sampai sekarang. Oke. Ayo. Bos kita datang. Kita harus balik loh. Awas sakit kamu nanti ya. Jaga awas kamu ya. Awas sampai malam ya. Hari ini teman-teman aku dijemput sama suami aku. Jadi aku nggak boleh duduk di mobil Poci sama dia. Kamu duduk di mobil aku aja katanya. Terus adek aku gimana? Aku bilang nggak apa-apa. Tanganku dingin banget. Nggak apa-apa katanya. Suruh dia di mobil Fotrak aja sendiri karena dia cowok katanya. Kamu masuk ke mobil. Jadi aku pakai mobil dia ke sini jalan ke rumah. Karena kalau mobil kayak gini teman-teman lebih hangat. Kalau mobil Fotrak kami ya dingin, lihat tanganku beku. Yuk kita jalan ya, balik kita. Ayo teman-teman, kita masuk yuk. Lama. Aku dijemput suami aku hari ini teman-teman, udah jam 6 aku belum balik. Dia datang. Kayak tufe itu apa? Perampok, pencopet ya. Istrinya Langsung dibawa Pak, ditarik aja kami dari Fotrak sama dia bawa pulang. Takutnya itu orang lain pergi malam-malam ya.
Hari ini alhamdulillah cilok kriwil aku ludes teman-teman, karena aku bikinnya nggak banyak porsi, paling-paling 13 porsi ya tadi cilok itu. Jadi nggak kayak biasa lagi ya teman-teman kami dagang. Nah, terus ya Poce. 等一下啊， Hari ini banyak juga yang banyak belanja itu orang di grup WeChat kami, itu yang menolong kami kayaknya musim dingin ini loh Kong. Iya. Kalau orang jalan di jalan itu belanja sama kita tuh jarang, tapi ada tapi jarang teman-teman, karena musim dingin sekarang. So, Cek, 300磅，今天300磅啊。 Wah, 380 dapat duit hari ini kami. Lumayan lah ya. Yang penting aku buat sementara ini aku akan selalu berjuang, karena aku mau balik ke Indonesia, jadi aku mau cari duit buat ongkos, karena cowok ganteng ini mau ikut juga katanya, karena dia udah nggak sabar juga mau balik ke Indonesia, karena kemarin waktu kami pergi ke Indonesia kan nggak dapat main-main santai-santai seenak kita aja ya loknya. Jadi adik aku juga nggak ada waktu juga buat santai-santai lihat Indonesia. Jadi kali ini kami datang ke Indonesia tuh pengen ngajak dia dan aku buat diri aku sendiri yang belum pernah aku datangi, akan aku datangi. Ya, saya hitung ya. Kamu sekali sehari 300 ya. Satu tiket 1.200 ya. Kamu jadinya mau 9 hari jualan bisa ya boleh tiket. Oh ya? Iya. Ya udah, aku semangat aja deh. Ya udah teman-teman, cukup nyampe di sini video hari ini dan assalamualaikum. Bye bye. Bye.